शक्ति मां चामुंडा आप सौनी मनोकामना पूरी करे। जय माता जी। कचरा पेटीમાં જ નાખશો અને માં ધરતીને સ્વચ્છ બનાવવામાં મદદરૂપ થશે। मनोकामना पूरी करे। जय माता जी। दर्शन आवेला दरेक भक्तजनोने नम्र विनंती है कि श्रीफળ તેમના નિયત કરેલા સ્ટેન્ડ પર પધરાવજો। શ્રીફળની કાઠી આરતી નાદે કે બાકડા ઉપર તોડશો નહીં। ગમે ત્યાં કંકુ ચઢાવશો નહીં। દીવા અગરબત્તી પણ તેના નિયત કરેલા સ્થાને પ્રગટાવશો। જ્યાં
आभार दर्शो आद्यशक्ति माँ चामुंडा आप सौनी मनोकामना पूरी करे। जय माता जी। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଉପର ଭିୟୁଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏବେ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେ ଭିଡ଼। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏତେ ବାଟ ନୁହେଁ, ତଥାପି ଆମକୁ ଅଧା ବାଟ ଆସିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ଲାଗିଗଲାଣି। ପୁଣି ଆମକୁ ଠାକୁର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଇଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ପୁଣି ଆରପଟ ଦେଇକି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆମେ ଅଧା
फाइनाली मोर सब कम सब सर पूजा पूजा देवार पूजा पूजा सब देदेली भितर बहुत किसी देखापी कि आपको देखी पारे भिड़ आसाला भिडियो देखी नेक्स्ट टाइम देखी जब फाँका थी नेक्स्ट भिडियो आप सब देखी फाँका टाइम आसे